illustratif. Illustratif. Selon la position c'est ça. Selon la position, ça veut dire selon ta carte du monde, selon la position, comment tu es en train de voir les choses. كل واحد كيفاش يبغى لي شوز كاين اللي راهو ان انتيريور كاين اللي راهو الاكستيريور كاين كي اسوسي كاين كي لي ديسوسي il est dissocié de l'événement كاين اللي راهو الداخل il est dedans كلش فاهم الفوق كيفاه هذاك il est dissocié ماكرو كيشوف ماكرو il est مش فاهم الفوق il est dans l'abstraction alors un niveau d'abstraction plus haut c'est mieux يشوف كلش C'est pour ça qu'il faut mettre les points sur les lignes. Voilà. Et le bras sur les Voilà. Des fois, quand il y a un problème, des troubles, j'ai sans des conflits. Il ne faut pas laisser le conflit être en il faut communiquer. Un couple, ils ont un problème. Un couple. Un problème. L'arbitrage. Regarde. La médiation. C'est des On communique. Tu veux communiquer? On va communiquer. Et allez, on communique. هذا هاد لا ميثود يرغب لي بروبليم باسكو علاه كيما يقول غوزينبرغ شوف chacun a son intention positive même dans le négatif tu as une intention positive ou ta femme elle a une intention positive donc هي نيتها مليحه وانت نيتك مليحه ودي فوا ما تتفاهموش il y a une mauvaise communication et il y a le clash mais quand on communique تحاول تفهم quelle est son intention positive دي فوا كاين sauvegarder لك بالك sauvegarder لك دارك sauvegarder لك ولادك L'objectif. لازم يهدر نهدروه فوالا سي امبورطون لو كان ما يهدرش وكان ما يكومونيكيش ما كاينش حاجه نقدر هنا دون سو كيكون ان ميدياتور اللي يهضروا ان كوتش ان ميدياتور يجي يهضروا عنده دي تكنيك عنده دي مانيير باش يهضروا فيقدر يكون كيما جدودنا زمان كانت في سورتو في بلاد قبائل تاع الدشرات شيخ تاع الاخر ايوا يجي يريغلي لي بروبليم دو كوبل هذه سي لا كومونيكاسيون يعرفوها جدودنا يدخل اون طونك ميدياتور يستانس مع الصعاب تاع ريسبكتيف العمر ديجا علاه ريسبكتيف pour pouvoir communiquer, pour être d'abord médiateur, qui تصلح ما بين زوج الحاجة الأولى لازم la relation de confiance. لازم زوجهم يتعبوا يجي هذا médiateur لازم تكون une relation de confiance doit établir le rapport avec la personne donc تكون une relation de confiance ça ils me font confiance les deux هي الأولى الشرط الأول من بعد نبداو في التخدم mais لازم تكون la relation de confiance s'il n'y a pas de relation de confiance il n'y a rien أنا ما نقدروش on peut pas ما كان عندهم والو يحلوا المشاكل la sagesse تاعهم تاع la communication oui c'est important donc nous la perception كل واحد sa perception donc كي نعرفوا باللي كل واحد chacun sa perception même en communiquant normalement ما ندخلوش الكونفليكت on essaye de argumenter la chose mais il faut savoir une chose l'autre عنده sa perception sa carte du monde tu عندك ta carte du monde c'est ça hein? La carte du monde donc il faut pas تفرض عليه Il faut respecter. Tu respectes on se respecte عنده une façon de voir les choses tu as une façon de voir les choses صافي لا قدرت تقنعو يا با بروبليم ماك شايف باللي c'est-à-dire انك تقنعو واش معناتها oui ça se fait même en coaching on le fait Les arguments. là c'est des thérapies aussi j'essaie d'introduire j'essaie d'enrichir sa carte du monde si je suis très fort que lui je suis coach ou un problème tout ça qui voit les choses d'une certaine manière quand je vois qu'il est un petit peu à côté j'essaie d'enrichir sa carte du monde je l'enrichis on dit enrichir sa carte du monde et oui je trouve les choses bien mais quand c'est parce que la communication il y a trois types je fais là خليت عندي là communiquer
Il y a la communication où les deux personnes يهضروا دونك واحد او واحد با كيما ان بير يهضر مع وليدو كيما ان ريسبونسابل شيف كبير يهضر مع الاخر دونك هذه سي با لو ميم نيفو دونك الكوميونيكاسيون هكذا دايره داكور دونك هذاك اللي هو سا ديبون il argumente ولا عنده دي فالور ولا الاخر ويسمع له كيما انساج تاع التشرب يسمعوا له باسكو اللي هو يسمعوا كاين لا كوميونيكاسيون ميم نيفو هذه اللي دي فوا البروبليم كي تكون ميم نيفو كل واحد يحب يولي روحه كل واحد يفو سامبوزي فوالا يجوز je pense qu'il y a deux types voilà هذوما l'essentiel deux types de communication وحده déséquilibré كيما نقولوا c'est pas le même niveau وكاين le même niveau de communication le même niveau c'est-à-dire il y a pas de ما كاينش واحد plus haut que l'autre donc la perception elle est différente il faut l'accepter chacun a sa carte du monde هذه هي la perception